سب کو سلام. سلام. हालेलुया. बड़ी पुरजोश और रूह पर वर्शिप थी और यकीनन आप सबों ने बरकत पाई है. आमीन, आमीन. कलाम के लिए तैयार. हालेलुया. हालेलुया. मेरी तरफ से और मेरी मिसेस की तरफ से और मेरा बेटा भी इस दफ़ा मेरे साथ आया है. हम टीम की सूरत में आए हैं और इसी तरह हमारे साथ रेवरेंड मोसेस और बबी को जो यूएसए से हैं. मुझे पता है लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, तो मैं भी आपके दरमियान कलाम की खिदमत करूँगा. कलाम खुदा में से खिदमत करना चाहूँगा और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब, इसमें खुदा ने गॉस्पल के लिए दरवाजे खोले हैं. हालेलुया. हालेलुया. हम खुदा के पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं. दुनिया के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं. जद्दोजहद है, अफवाहें हैं, मौसमी तब्दीलियां हैं, जोग्राफी तब्दीलियां हैं. हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि हालात चेंज हो चुके हैं और ये सारी चीजें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि खुदावंद यीशु अपनी कलीसिया को, चर्च को लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं. एक है गेट रेडी, एक है बी रेडी. अब अपने गेट रेडी नहीं, बी रेडी रहना. किसी वक्त भी खुदावंद आ सकते हैं. हालेलुया. आमीन. और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर अजीज के लिए. ही इज वेरी हम्बल मैन. इनके लिए जोरदार तालियां. मैं शुक्रगुजार हूँ प्यारे भाई हीरे के लिए, सुनील हीरा के लिए. किधर है हीरा? उधर खड़े होकर हाथ लहराते हैं. इनके लिए भी जोरदार तालियां. और मैं काजी साहब को रात को मिला, इनकी टीम को, इनके साथ मिलकर हम दुआ में ठहरे, हमने मिलकर फेलोशिप की. भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास एक हीरा नहीं है, आपके पास बहुत सारे हीरे हैं. और खुदा हीरे उनको देते हैं जो हीरे संभालने के काबिल हों. कई हीरे मिल जाते हैं लेकिन वो काबिल नहीं होते. ठीक है, तो इसलिए हमें इन हीरों की कदर करनी चाहिए. खुदा के नाम को जलाल देते हैं. ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, और मैं चाहता हूं कि हम कलाम खुदा की तरफ आगे बढ़े. आज मेरे सामने जो कलाम खुदा में से हवाला जात हैं, आयात हैं, मेरे क्लासेस मुझे दे दीजिए. पुराने नामा में से जो लोग बाहर आए, चंद एक सिर्फ लोग होने चाहिए जो खाने की इंतजामिया, बाकी कोई बंदा बाहर नहीं होना चाहिए. सब अंदर होने चाहिए. अंदर आ जाए, हॉल में आ जाए, कोई आउटसाइड पर नहीं होना चाहिए. और अभी एक और मैसेज है, अभी आप खाने की तैयारी ना करें, अभी हमें रूहानी रोटी इनको खिलाने दें, बाकी फिर रोटी बाद खावांगे मिलके. आज कलाम खुदा में से पुराने नामों में, ओल्ड टेस्टमेंट में सैमुएल की पहली किताब है, फर्स्ट सैमुएल, और उसके 16वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में आपके लिए तिलावत करूंगा. कलाम खुदा में से फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 1. फर्स्ट उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने सैमुएल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा, जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है. तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यस्सी के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है. मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो. सब कहें आमीन. एक और हवाला भी हम तिलावत कर लेते हैं, वो सैमुएल की पहली किताब के 13वें बाब की 14वीं आयत है, जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ना चाहूंगा. लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था.
अजीजों, मेरे सामने जो आज मौजू है वो है चरवाहे से बादशाह। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, खुदा का चुनाव हमें मुनफरिद और यूनिक बना देता है। जड़े मछियां फड़ते सन आज बंदे फड़ते देखे। हालेलुया। वो सब आम लोग थे, वो मामूली लोग थे, वो मुआशरे का वो तबका था जो सबसे कमजोर समझा जाता था। लोग उनको तरह तरह के नामों से पुकारते, उनकी तहकीर करते, उनकी तस्लील करते, लेकिन याद रखें, खुदा का चुनाव हमें मुनफरिद, यूनिक और अजीम बना देता है। कल ही मुझे कोई पूछ रहा था, खुदा के खादमों को अजीम कह सकते हैं? मैंने कहा हाँ, कह सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि जब खुदा किसी को चुन लेता है, और जिसको खुदा चुन लेता है, जिसे खुदा कबूल कर लेता है, उसे हम भी कबूल करें, और जिसे खुदा रद्द कर देता है उसे हम भी रद्द कर दें। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये बाइबल का असूल है कि जिसे खुदा ने चुना है, जिसे खुदा ने कबूल किया है, उसे हम भी कबूल करें, और जिसे खुदा ने छोड़ दिया है हम भी छोड़ दें। दाऊद वो शख्सियत है। दाऊद की जिंदगी के बारे में नोट फरमा लें। दाऊद की जिंदगी हमें 4 मैसेजेस देती है। नंबर 1, दाऊद की जिंदगी लीडर्स के लिए जो क़यादत करते हैं उनके लिए मैसेज देती है, नंबर 1। नंबर 2, दाऊद की जिंदगी हमें खानदान के लिए मैसेज देती, फैमिलीज के लिए, फैमिली कैसे होनी चाहिए। और नंबर 3, दाऊद की जिंदगी हमें एक मैसेज देती है जो हमारा नौजवान तबका है, जो यंग्स है, जो नौजवान है, यूथ है हमारी, उनके लिए दाऊद की जिंदगी मैसेज देती। और दाऊद की जिंदगी हमारी शख्सी पर्सनल लाइफ के बारे में मैसेज देती। 4 मैसेजेस। कलाम खुदा में जो आयात आपके लिए तिलावत की गई, उसमें लिखा है खुदा ने साउल को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। रद्द कर दिया। साउल बनी इस्राएल का पहला बादशाह था, खुदा ने उसे रद्द कर दिया और दाऊद को चुन लिया। साउल को रद्द क्यों किया? क्योंकि साउल पोजीशन का भूखा था, सीट का भूखा था, ओहदे का भूखा था, टाइटल का भूखा था। और मैं अक्सर कहता हूं, खादमों की खिदमत बड़ी होती है, उनके ओहदे बड़े नहीं होते। खादम भी होते हैं। पाकिस्तान में हमारे एक वज़ीर आला थे, तो बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा होता था बोर्ड्स के ऊपर, बिल बोर्ड्स के ऊपर, खादम आला। तो मैं अक्सर कहता था, जो खादम है वो आला नहीं हो सकता, और जो आला है वो खादम नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए और उन्होंने शागिर्दों के पांव धोए और मैं सिखाया और दिखाया है खादम कैसे होते हैं। दाऊद को खुदा ने चुन लिया। साउल पोजीशन का भूखा था और दाऊद प्रेजेंस का भूखा था। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। ये थी उसकी इंटेंशन, ये थी उसकी तरजीहात। आज इस बात को सीखने की जरूरत है। दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे मद्दोजर आए, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारे नशेबो फराज आए। और दाऊद के बारे में जो हमने 13वें बाब की 4वीं आयत में पढ़ा है कि मेरे दिल के मुआफिक। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो नोबेल प्राइज है, और ये स्वीडन में दिया जाता है। उस बिल्डिंग को मैंने विजिट किया है, और मैं गौर कर रहा था कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नोबेल प्राइज जो है, लाखों डॉलर उसमें दिए जाते हैं। लेकिन याद रखें, दुनिया में छोटे बड़े बहुत सारे अवार्ड्स और प्राइजेस हैं, लेकिन अगर खुदा किसी शख्स के बारे में यह कहे कि यह मेरे दिल के मुआफिक और मुताबिक है, इससे बड़ा कोई और अवार्ड नहीं हो सकता। दाऊद के लिए सबसे बड़ा अवार्ड यह था कि वो खुदा के दिल के मुआफिक,
کسی بھی ایماندار کے لیے, کسی بھی پاسٹر کے لیے, کسی بھی بلیور کے لیے سب سے بڑا عظیم ترین جو ٹائٹل ہے, اعزاز ہے, وہ خدا کے دل کے مطابق ہونا چاہیے. داؤد کی زندگی میں جیسے میں نے بتایا بہت سارے مد و جزر آئے, بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے, بہت سارے نشیب و فراز آئے اس کی لائف میں, لیکن داؤد ویری کمیٹڈ. وہ اپنا اس کا جو ارادہ تھا, جو ڈٹرمینیشن تھا, دیٹ واز ویری اسٹرانگ, دیٹ واز ویری اسٹرانگ. اور داؤد ایک حلیم شخص بھی تھا. آپ کو پتا ہے آج تو ہم غلطی کر کے مانتے نہیں, پنجابی چ کہتے نالے چور نالے چتر ہے جی, لیکن داؤد غلطی کر کے خدا کے حضور جھک جاتا تھا کہ خداوند میرے کو غلطی ہوئی, میں نے معاف کر دیا. کنفیس کرتا تھا. آج کا ایماندار کنفیس نہیں کرتا. داؤد کی زندگی لیڈرز کے لیے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ زبور 78 اور اس کی 70 آیت ہم پڑھیں گے. زبور 78 اور اس کی 70 آیت پڑھیں گے. Psalm 78 verse 70 to 72. جی زبور 78 ہے, 78 زبور اور اس کی 70 آیت سے میں پڑھوں گا. اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا. ہیلیلویا. کیا کیا اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور اسے بھیڑ سالوں میں سے ہاں جی میں سے لے لیا اور اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا, تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلابانی کرے. سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا. ہیلیلویا. اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا. ہیلیلویا. کسی بھی پاسٹر سب تو اہم چیز خدا دا بلاوا ہے. کئی سمجھتے سینڈری وہ ٹھیک ہے, وہ ایک ترتیب ہے نا کہ تسی ترتیب سیکھیے, جا کے ڈسپلن سیکھیا ہے, سسٹمیٹیکل تھیولوجی آپ نے سیکھی ہے. لیکن کسی بھی خادم کے لیے, ایماندار کے لیے, پاسٹر کے لیے, لیڈر کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ خدا کا چنا ہوا ہونا چاہیے. کسی مشن کا چنیا ہوا نہیں چاہیے, کسی مشن کا چنیا ہوا نہیں, خدا کا چنا ہوا ہونا چاہیے. یہ اعزاز ہے کسی بھی ایماندار کا. آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ خدا کے چنے ہوئے ہیں. لیڈرز کے لیے میں بات کر رہا ہوں. میں نے 4 ایریاز بتائے تھے داؤد کی زندگی کے. نمبر 1 داؤد کی زندگی لیڈرز کے لیے. نمبر 2 داؤد کی زندگی خاندانوں کے لیے. داؤد کی زندگی نوجوانوں کے لیے. اور داؤد کی زندگی پرسنل لائف کے لیے ہمیں بہت زبردست میسج دیتی ہے. نمبر 1 ہم سیکھ رہے ہیں لیڈرز کے لیے داؤد کی زندگی. یہاں پر خدا نے اسے چنا اور خدا نے اسے ایک کام دیا ہے. کام کیا دیا ہے؟ پہلے وہ بھیڑوں کو چراتا تھا, وہ چرواہا تھا. خدا اسے وہاں سے ہٹا لایا اور اپنی قوم کی گلا بانی ادھر سپرد کر دی. اچھا خدا نے جو ہوتے اعتبار کیتا نا تے انہیں بھی خدا دے اعتبار دے پورا اتریا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا پیار سارے نو کرتا ہے, اعتبار سارے دے نہیں کرتا. تھوڑے گھر چ بچے ہوندے ہیں نا, پیار تسی سارے نو کرتے ہو, اعتبار وہ تے کرتا ہے جو ڈنڈی نہیں مارتا. یہ ایویں بھی نے نا پرانے وقت وچ پیسے دینے تے وچوں کھا لینے تے کہنا راہ ڈگ پے, گھر آ کے رپورٹ غلط دے دینے. اس طرح کے بھی کئی لوگ ہیں. لیکن داؤد کے بارے میں لکھا ہے اس نے خلوص نیت کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ, پورے پیشن کے ساتھ خدا نے اس پر اعتماد کیا اور وہ بھی خدا کے اعتماد پر پورا اترا ہے. یہ پاسبانوں کے لیے, خادموں کے لیے, ورشپ لیڈرز کے لیے, ایلڈرز کے لیے, خدمت گزاروں کے لیے میرا میسج ہے کہ خدا نے آپ پر اعتماد کیا ہے, آپ خدا کے اعتماد پر پورا اترے. جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس میں دیانتدار رہیں, کیونکہ جس کو زیادہ ملا ہے اسے زیادہ پوچھا جائے گا. کئی بڑے پریشان ہوتے, فلاں پادری کو بڑے پیسے ہیں, اس کو بہت ہے تو صاحب بھی انہوں بہت دینے پینے, تھوڑے کو تھوڑے نے تو صاحب بھی تھوڑے دینے پینے. اس لیے تسی فکر نہ کرو کہ فلاں کو کنے نے تو کنے نے, تسی ایویں ڈالر کہتے رہتے ہو, وہ جانے تو خدا جانے. جس کو جو ملا ہے اسے اتنا حساب دینا پڑے گا. آپ کا کام نہیں حساب کرنا, حساب کرنا مالک کا کام ہے جس کی وہ
نوکری کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, جس کا وہ خادم ہے. داؤد نے خلوص نیت سے, کیونکہ داؤد نے منسٹری کو پروفیشن نہیں پیشن سمجھ کر کیا. پیشن اور پروفیشن میں آپ کسی مزدور کو 500 روپیہ دے کے اس سے مزدوری کروا سکتے, جذبہ نہیں دے سکتے. جذبہ اس وقت آتا ہے جب کسی شخص کو خدا نے مقرر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ سب جذبے کے تحت آئے ہیں. دن رات محنت کر رہے تھے بھائی عزیز کی ٹیم, اتنے لوگوں کا ارینج کرنا, آپ کو انوائٹ کرنا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس ملک کے اندر. پاکستان جو جتنے مرضی اکٹھے کر لیں, وہ تو ویسے دیکھ دے کڑشا پا کے کھڑکائیے تو لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو. اتنے کی اسٹوری فرق ہے, نہیں تھی اوکھا کام میں لوگوں کو اکٹھے کرنا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں ان خدام کے لیے, ان پاسبانوں کے لیے جو خلوص سے نیت سے داؤد کی طرح خدا کے اعتماد پر پورا اترتے ہیں. اگر خدا نے ان پر اعتماد کیا ہے تو وہ بھی دیانتدار رہے ہیں. داؤد کی زندگی لیڈرز کے لیے ہمیں پیغام دیتی ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ داؤد جیسے آنے چاہتے ہیں کہ اس نے خلوص سے, ہاں جی, اور لکھے ماہر ہاتھوں سے, کڑے ہاتھوں, ماہر ہاتھوں. ہاں, یہ بڑا ضروری ہے کہ آج کا پاسٹر, آج کا لیڈر, آج کا خادم ماہر ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں نا, نیم حکیم خطرہ جان, یہ بھی آج کل بڑا بنا ہوا ہے. انٹرنیٹ تے انہیں جناب تھانوں ملن گے, وہ اپنی اپنی آئیڈیالوجی تے اپنی اپنی تھیولوجی. ایک پاسٹر کہہ رہے سی, آنکھیں بند رکھے مسا لیک نہ ہو جائے. ہے کڑی تھیولوجی ایسا. اچھا, جب ہم تالیاں بجاتے ہیں شیطان کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں. میں کہا کہ تو علم لائی کاٹے لوگوں نے. یہ نیم حکیم آپ کو ملیں گے بہت سارے, اس نے اپنے ماہر ہاتھوں سے. ہاللیلویا. جب کلیسیا ماہر اور مضبوط ہاتھوں میں ہوگی تو پھر کلیسیا ترقی کرتی جائے گی. آج کی کلیسیا اس لیے ترقی نہیں کر رہی کیونکہ ماہر ہاتھوں کے اندر نہیں ہے ان کا کنٹرول, وہ ایسے ہی نومرید لوگوں کے ہاتھیں چڑھی ہوئی ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے داؤد کی زندگی سے اس بات کو ہم سیکھیں. اس کے بعد داؤد بڑھاپے میں عظیم شخص نہیں بنا. ہاں, یہ بات ہے. داؤد کے بارے میں میں نے نوٹ کیا یہاں پر کہ داؤد عظیم شخص بنا. داؤد بڑھاپے میں عظیم شخص نہیں بنا, داؤد جوانی میں عظیم شخص بنا ہے. ہاللیلویا. نوجوانوں کے لیے میسج ہے, اگر آپ داؤد کی طرح اپنا دل خدا کو دے دیں, خدا کے دل کے موافق ہو جائے تو خدا جوانی میں آپ کو سرفراز کر سکتا ہے. اس نے سب سے زیادہ زبور جو قلم بند کیے وہ 16 سے 17 سال کی عمر میں قلم بند کیے. اس نے اس وقت کا جاتی جولیت جو خوف کی علامت تھی, چھوٹی عمر میں اسے مارا تھا. اور خدا کی قوم کو, وہ جو خدا کی قوم کی تسلیل کرتا, وہ جو خدا کے نام کی حقارت کرتا تھا, اس نے اسے اس جگہ پر مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا. وہ گوشت کا پہاڑ تھا پورا. آپ کو پتا ہے تھیولوجین کہتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کا سائز 11 انچ تھا. کتنا؟ 11 انچ. ہم لوگ ہڑپا گئے تھے, اتھے اسکیلٹن پیا سی کسی عورت دا وے بیک اینشنٹ ڈیز دا, تو وہ عورت دیا میں جب انگلیاں میں کہتے مجھے جاتی جلت یاد آ گیا. میں کہا ڈیڈ, کیونکہ اس عورت کا بھی ہاتھ تقریباً اتنا بڑا تھا. اسکیلٹن جو پڑا ہوا تھا وہاں ہڑپا میں, اگر آپ جائیں ساہیوال کے قریب وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے اس شخص کو مارا ہے, اور آپ کو پتا اس نے 5 پتھر لیے. کتنے؟ 5 پتھر. 5 کا عدد رہائی کا عدد ہے, چھٹکارے کا عدد ہے. اور ایک خیال ہے, ایک خیال ہے کہ جولیت کے اور بھی بھائی تھے. داؤد نے کہا 5 دن 5 ہی مار رہے ہیں, ایک کو بھی نہیں چھڑنا ہے. انہیں 5 پتھر لے لیں. انہیں پہلا مارے, باقی ویسے دوڑ گئے. دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں وہ لڑی جاتی ہیں. داؤد نے واحد جنگ لڑی ہے جو شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گئی. ابھی تو گفتگو چل رہی تھی, ابھی تو مکالمہ ہو رہا تھا, ابھی تو للکارا جا رہا تھا, اور داؤد نے جب پتھر چلایا اس کی کھوپڑی میں گھس گیا اور وہ گر گیا, اور باقی چڑھ کے ویسے دوڑ گئے. جنگ جنہ دن لڑدا یہوہ نہیں ہارتے. ہاللیلویا. یہ جنگ یہوہ کی تھی, داؤد کی نہیں تھی. اور داؤد کے پتھر میں خوبی نہیں تھی, وہ انوائنٹنگ تو اس کے بلاوے کے اوپر تھی, اس میں خوبی تھی. پھر آپ کی گفتگو, آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں. داؤد کی زندگی نوجوانوں کے لیے ہمیں میسج دیتی ہے. داؤد نے 16 یا 17 سال کی عمر میں
जाति जूलियत को भी मारा और उसने बहुत सारे ज़बूर कलमबंद किए। उसने सबसे ज्यादा जो ज़बूर कलमबंद किए वो 20 years old, 20 साल की उम्र में उसने कलमबंद किए। और फिर दाऊद के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ कि दाऊद बाइबल का सबसे मशहूर शख्स है। उसका जिक्र बाइबल में 1100 मरतबा है। कितना? 1100। हाँ, मूसा और अब्राहम से ये 3 गुना ज्यादा जिक्र है बाइबल में। आज भी माए दाऊद का नाम बड़ी खुशी से रखती है। ये वही है ना, इधर तो नहीं कोई दाऊद बैठा हो। ओ वाह, हाथ दिखाओ जरा, मैंने केड़ा दाऊद है। फिर दाऊद जरा अजीम शख्स भी बनना है। वाह, दाऊद जवानी में कामयाब शख्स हुआ। तीसरी बात, दाऊद के खानदानी हालात ठीक नहीं थे। अब अक्सर कहते हैं खिदमत में जो हालात ठीक होंगे, हालात ना कभी ठीक थे ना है ना कभी होंगे। दाऊद के खानदान के हालात ठीक नहीं थे। इवन जब उस वक्त का मशहूर खादम नबी घर में आ रहा तो दाऊद की फैमिली ने उसे चालाकी के साथ बाहर भेज दिया था। यानी कोई चीज दाऊद की सपोर्ट में नहीं थी। कई बार तुम कहते हो ना कि जी मैनू तो पास्टर ने इनकरेज नहीं किया, जिन्होंने अगे ले आना सी उन्होंने अगे नहीं लिया है। तो जो तुम खुदा के प्लान च आ जाओ ना तो फिर तुम अगे कोई नाम ही लिया आप ही अगे, हालेलुया, क्योंकि आप खुदा के प्लान में। आमीन। याकूब अपनी मां के पेट में था, उसका भाई उसे पेट में मारना चाह रहा था। अब गौर करें, ऐसा शख्स जिसने भी दुनिया भी नहीं देखी और वो अभी मां के पेट में है और उसे वहां ही मारना चाहता था, लेकिन वो खुदा के मंसूबे में था और आज उसका नाम इसराइल है। हालेलुया। आज वो सबसे मजबूत शख्स है जिसे मां के पेट में मारने की कोशिश की गई और आज सारी दुनिया भी इकट्ठी होकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अजीजों, हमें इस बात को समझने की जरूरत है। दाऊद के खानदानी हालात के बारे में जब हम ज़बूर 27 और 10वीं आयत पढ़ते हैं, देखिए मेरे साथ ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा, ये आखिरी वाला है। और फिर उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा, चंद एक बातें करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ज़बूर 27 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जब मेरा बाप और मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावंद मुझे संभालेगा। दैट वाज, ये उसका होप था, ये उसकी उम्मीद थी। हम कहते हैं जी, ओ असी गरीब से इसलिए पीछे रह गए, असी माड़े सा असी रूहानी है इसलिए गरीब हाँ, कि ये भी कहते हैं। वो चलियो, रूहानी होता मतलब गरीब होना देगा। बाइबल में बड़े बड़े अजीम लोग हैं। अय्यूब के बारे में लिखा है, अहले मशरक में सबसे ज्यादा दौलतमंद था और वो रासबाज था, ईमानदार था, खुदा के साथ चलता था। दाऊद के खानदानी हालात ठीक नहीं थे। आज भी खानदानी हालात ठीक नहीं है, लोगों को समझने की जरूरत है। दाऊद के खानदानी हालात, दाऊद के भाइयों से मोहब्बत और इससे डिस्क्रिमिनेशन। आज भी हमारे खानदानों में ऐसे ही होता ना कि मां प्यो एक चुकी जाते हैं तो दूसरे बाकी थले करे जाते हैं। और आपको पता है कि यूसुफ के साथ भी यही हुआ था। उसका बाप उसके लिए चंगे चंगे कपड़े बनवाता है स्पेशल, वो बाकी छाटते रहते सर। इसलिए घर के माहौल ठीक करने की लोड़ है, अपने बच्चों के साथ बराबर मोहब्बत करें। एक बहुत चुकी जाना, बाकी थले करे जाना, तो फिर नफरत ही पैदा होने का होता। तो दाऊद के जो खानदानी हालात थे वो ठीक नहीं थे और जब उसे रिजेक्शन का सामना होता था वो भागकर खुदा की ज़ुरी में आ जाता था। ठीक है, और फिर दाऊद की जिंदगी से जैसे मैंने कहा हम सीख सकते हैं कि दाऊद की लाइफ जो है वो लीडर्स के लिए, वो नौजवानों के लिए, वो खानदानों के लिए और हमारी शख्सी जिंदगी के लिए। अब गौरतलब बात यह है कि दाऊद मनफी हालात में मनफी नहीं हुआ, है ना। हम अक्सर हालात मनफी हो जाए ना तो हम भी मनफी कहते इन्होंने छाड़ना कि तसी भी ना लेने का, ठीक है। लेकिन दाऊद मनफी हालात में भी मस्बत रहा है, वो नेगेटिव हालात में भी पॉजिटिव रहा है। ये दाऊद की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। उसकी जिंदगी से हमारे लिए ये मैसेज है कि क्या हम जो कुछ लोग हमारे साथ कर रहे हैं हम भी वही उनके साथ कर रहे हैं, वही रवैया हमने भी अपनाया हुआ है। दाऊद की जिंदगी से 4 बातें हमने सीखी। लीडर्स,
नौजवान खानदान खानदान और शख्सी से शख्सी जिंदगी। आओ हम भी खुदा से क्या खुदा मुझे दाऊद की माने, दाऊद की माने। अरे भैया मेरी जिंदगी, तर्ज जिंदगी, लाइफ स्टाइल, उठना बैठना, गुफ्तगू, अगर आप भी मनफी हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे रवैयों में मनफी रुझान ज्यादा है, और मैं अक्सर कहता हूँ जो मनफी होता है वो शक्की भी होता है, और जो शक्की होता है वो बेईमान भी होता है। आज हमें अपने रवैयों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आमीन। और सब खड़े हो जाओ और अल्लाह में मिलकर दुआ करें।